بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درسنا اليوم قبل ما نبدوه نوريكم هذه الوسيلة التعليمية اللي هي السبورة الحائطية. هي راها موجودة في المكتبات تباع، وهذه تساعد التلميذ كثيرا، يعني طفلك باش يكتب وتروح له عقدة الصعود إلى السبورة، لأنه نعرفوا باللي دايما اللي يكونوا محظوظين في الصعود الى السبوره هما التلاميذ اللي تكون الخط تاعهم واضح. وباش يساعد التلميذ انه يتمرن في البيت باش يولي يعرف يكتب في المدرسه، لان لاطاي تاع لو تابلو يماثل لاطاي تاع لو تابلو دو لا كلاس، وهو يشبه اللوحه غدواز اللي هضرنا عليها في التستار تاعها. لو تراساج سي لو ميم. هذه السبورة هي تساعد التلميذ في كل اللغات، يعني مش في اللغة الفرنسية فقط، تساعده في اللغة العربية، في الرياضيات، في اللغة الإنجليزية، يعني في أي جميع الاستعمالات. وتخليك حتى إلى كنت رايح تقري أي حاجة تكون الاستعمال في السبورة الحائطية أحسن، يعني متسع باش التلميذ يخدم مليح، وفي نفس الوقت راها تشبه الكراسة تاع التلميذ في لو تراساج تاعها. بدون إطالة نمروا لدرسنا تاع اليوم. درسنا اليوم هو ليكريتور كورسيف دي لتر دو الالفابي فرونسي. اليوم ان شاء الله راح نتعلموا مع بعض كيفاش نكتبوا توت لي لتر دو الالفابي افيك لي نورم. قبل ما نبدا في الدرس راح ننوه على واحد الخطأ شائع عند التلاميذ واللي يغفلوا عليه أوليائهم، واللي هو أنه ما يعرفش كيفاش يبدأ الحرف ويعقل فقط على الصورة تاع الحرف ليماج. نوضح كلامي. باغ اكزومبل الطفل تاعك يقول لك نعرف نكتب الأ، هو كي يبدا يكتب في الأ واش يدير؟ يبدا يرسم الأو، هذيك لو رون يبدا هاك في لو سونس كونترير، يبداه هاك ويكمل، ومن بعد يجي هنا ويدير لها هكا، ويجي هنا ويدير هكا. الوليد تاع اللي ما يتبعش من الاول تبان له يقول صحيح ولدي راه كتب مليح، باسكو علاه؟ لان في ليماج تاعه سي كوريكت، مي راه غافل ولا غفل على الاخطاء اللي دارها، واللي هي انه ما بداش البدايه الصحيحه، لان الفرنسي سي اون اكريتور اتاشي متلاصقه. اللي قال البدايه نبدا ونكتب تقريبا ما نقلعش يدي حتى نكمل الكلمه، وبالتالي هذا اللي تعلمها راح تفسد له التعلم النهائي. ونعرفوا باللي تصحيح الخطأ يدي وقت كبير، لهذا لازم من بداية الطفل تاعنا يتعلم صحيح. كيفاش؟ يبدا قبل بهذا الاتاش، بوي ان رون يجي لو سونس هاك راجع، رون بوي اون ديسوندونت اي ان كروشي. هذا هو لو اكيد تشوفوا كيف وش هو الفرق بيناتهم؟ ان هذه ما بداهاش بدايه صحيحه، وهذه بداها بدايه صحيحه. نرجعوا للسبوره الحائطيه تاعنا ونبينوا لي لين الى زانترلين. الوغ لا لين بلو غروس لين هذه سي لو سول، هي الارضيه اللي يوقفوا عليها الحروف. ولي لين فين هادو لي 3 لين فيرت هادو هما اللي يحصروا بيناتهم لي زانترلين. ça veut dire le premier interligne هو بين لا ligne et la ligne. Premier interligne, deuxième interligne, troisième interligne et le quatrième interligne. La première lettre de l'alphabet, c'est le A. Alors, on va écrire les voyelles en rouge. Je commence par une attache. Puis, je fais un rond et une descendante et un crochet. Le A a un interligne de hauteur. Le B
je commence. Je monte par une ligne courbe. Puis, je redescends verticalement jusqu'à la ligne. Puis, je remonte jusqu'à la première ligne fine et je fais un nœud comme ça. Alors, le B mesure 3 interlignes au-dessus. Troisième lettre, C. Une attache et un demi-rond. Un interligne. D, comme le A. Une attache, un rond et je monte la mesure de 2 interlignes et je descends. D. Alors, le D mesure 2 interlignes. E, c'est une voyelle. Je l'écris avec la couleur rouge. Je fais une attache, puis une ligne horizontale. Je monte jusqu'à la ligne fine et je descends. Le E, un interligne. Le F, 3 interlignes au-dessus et 2 interlignes au-dessous, c'est-à-dire 5 interlignes. Alors, je commence ici, je monte jusqu'à la troisième ligne fine, je descends jusqu'à la ligne, puis je descends encore, mesure de 2 interlignes. Je fais une courbe, je remonte et je fais un nœud. F. Alors, vous voyez, F, 3 interlignes au-dessous et 2 interlignes au-dessus. Le G commence par, comme le A, par une attache, un rond. Puis je descends alors de 2 interlignes, je fais une courbe et je remonte. Alors le G mesure un interligne en haut, 2 interlignes en bas, 3 interlignes. Le H, c'est comme le B, regardez. Je monte jusqu'à troisième interligne. Je descends jusqu'à la ligne, puis je fais comme I, c'est une voyelle. Alors, je commence par une petite attache, puis je descends verticalement jusqu'à la ligne et je fais un point. Je mets plutôt un point. Ça, c'est le I. Le I mesure un interligne. J, c'est une consonne, comme le I. Je monte jusqu'à ligne fine, puis je descends, mais je continue à descendre de 2 interlignes en bas et je remonte comme ça et le point. Alors le J, un interligne au-dessus et 2 interlignes au-dessous. K. K comme le B. Regardez. Je monte. Je descends. Puis, je fais un demi-rond au milieu. Puis, crochet comme ça. Alors, le K, 3 interlignes. Comme le B, le F
et le H. Le L, la même chose. Je monte, je monte. Non. Je descends verticalement, je descends. Puis L. M, un interligne. Alors, regardez, c'est le M. Je commence ici. Première jambe. La deuxième jambe. Et la troisième jambe. Un interligne. N, c'est comme le M. Regardez. Première jambe. Et le crochet. Regardez. M, N. Un interligne. Le O, c'est une voyelle. Elle mesure un interligne. Alors, un rond. Puis, une petite boucle en haut, comme ça. O. Alors, le O mesure un interligne. Le P, regardez, je fais comme ça. Jusqu'à première ligne fine. Je descends de deux interlignes en bas. P mesure trois interlignes. Un interligne au-dessus et deux interlignes au-dessous. Q. Le Q, c'est une consonne. Comme le A. Alors, qu'est-ce que je fais? Une petite attache. Un rond. Je descends de deux interlignes en bas. Et le crochet. Q. Le R. Aussi un interligne. Je monte. Petite boucle. R. Le S, c'est une consonne, mesure un interligne. Je monte une petite boucle. S. Le T monte de deux interlignes. Alors, regardez, c'est comme le I, mais un peu plus lent. Je monte ici et je descends et je fais par ici. Le U, c'est une voyelle. Je commence comme le I. Je monte. Je descends comme le I. Regardez. Puis je remonte et je descends. U. Le V. Je fais une courbe. Je descends. Je remonte une petite boucle en arrière et un interligne. U, un interligne. V, un interligne. Le W, regardez bien. Le premier V, le deuxième V, la boucle. Oh, le X, c'est très facile. Regardez. Un demi-rond et l'autre demi-rond en inverse.
Le Y, c'est une voyelle. Alors, et je descends, puis je monte comme ça. Je descends de 2 interlignes en bas. Je remonte Y. La dernière lettre, c'est le Z. Alors, regardez. Je fais comme le R. Puis, je fais comme ça. Je descends jusqu'à tenir 2 interlignes en bas et un interligne en haut. Ça, c'est le Z. Alors, c'est l'alphabet français. 26 lettres. 6 lettres sont des voyelles et 20 lettres sont des consonnes. Les voyelles sont écrites en rouge, les consonnes sont écrites en bleu. Merci pour votre attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.